శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर
కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஸ்ரீபூநீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. தாயே தந்தை என்றும் தாரமே கிளை மக்கள் என்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன் நுண்டை காண்பதோர் ஆசையினால் வேயே பூம்பொழில் சூழ் விரையார் திரு வெங்கடவா நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கி ஆளன்னை கொண்டருளே. திருமங்கையாழ்வார் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானிடம் சரணமடைந்த பாசுரம் இது. பரகாலன் கலியன் என்று போற்றப்படும் அந்த திருமங்கையாழ்வாரின் திரு அவதார தினம் கார்த்திகை மாதம் கார்த்திகை நட்சத்திரம். பக்தர்களே, இப்போது அந்த ஆழ்வாரின் அவதார உற்சவம் கீழ்த்திருப்பதி கோவிந்தராஜர் கோவிலில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அவர் போற்றி பாடிய திருவேங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அவரது நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி தாயார்களோடு அனுதினமும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து ஆதி தம்பதிகளின் அருளை பெற பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. तस्मै समस्त वेदार्थ विजय विघ्नसे नमः. तदस्पर्धिनदे पूर्णं शास्त्रकल्लोल संकुलं विष्णुभक्तिर्कं शुद्धं वन्दे श्रीभुवनार्णवं. प्राणानायम्याम् ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं मः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. देवो मा भोज्योतिरसां तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्. अस्यां श्रुतौ श्रेयदेवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलप्रतिपदेशनः सर्वोत्तन्द्रप्रसिद्धं शान्तत्थं सपुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नसाप्यर्थं विसक्षेणार्दनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तशमांशेषु सरस्वरस्वरिभूर्देषु अभोविर्णन् बलिपादिष्ये गुणां दत्तागं सुचरगं शर्म इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पुदा पुतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमां तां दृशाः पुता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पजवापो नवापो अमरापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दायुष्यापो ज्योतिषापो जयुष्यापः सत्यमापः सर्वाद्योतापो भूर्भुवस्वरापो. अस्मिन् कुम्भेऽङ्गातीर्थना वायामि एते संवरणीय सहस्रमिज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यः दृश्यतात विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तु मतः स्वस्य वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि. एते प्लवतस्त्रोत्रयाभरण उपवेतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकरुणा निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेन तद्बाहुं शङ्करक्कसंनुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्परद्वाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाखमच्चेत्. आग्नेयास्माद्दामेत्वाश्वेदात्तं यथोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां दृशां दिशाभिधानावनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु. ओं भूः पद्माकारमण्डले सक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि. तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जामावाहयामि. तत्पत्नीस्य सक्षेनस्य इदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकरुणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विज्ञान्ति. आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्यजा कुर्यात् सुप्रभातस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्गृह्णातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व. तस्तप्रोक्षतम् अस्तो प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः
इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधान देवदौ तमोढवस्वागुं सरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृदानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीमचक्षुरातुदं तद्विप्रासवन्यवोजाद्रवागुं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्रमं पदं द्रविणोदा द्रविणसहस्रस्य द्रविणोदा सरसप्रयुंसते द्रविणोदा वीरविषण्णा द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्विता भविष्यम् यदा वै सूर्य उदयति यत् नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्य गच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिविराट्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिना वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलबलवेस्ना सर्वोत्तन्दविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्याहं भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनिन्द्रार्धस्वास्नः पूषाश्वेदाः वसनस्तार्क्ष्वारिष्णीमि स्वस्नां ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं भ्रान्ताः भ्रान्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रान्ताः भ्रान्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रान्ताः भ्रान्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्धास्मभ्ये नमसां सद्यां त्रिदेवं मित्रधेयं नमस्तु अनुराधान् हविषावृध्यन्तः शतञ्जी वयं सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं भ्रान्तोः भ्रान्तो कर्म ददां कर्मणावृद्धिं भ्रान्तोः भ्रान्तो कर्म ददां कर्मणावृद्धिं भ्रान्तोः भ्रान्तो कर्म ददां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामया भोस्थान ऊर्जेतराधना महेरणाय चक्षे योपस्तुतमारुतस्तस्य वार्यतेन उषतीरिव मात्रः यस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मदा आपोजने धाजनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाः जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्नीय गर्भन्धद्रैवरूपास्थानः पुस्तकस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सुमनातुमा पुनन्त महादेव जनाः पुनन्त मनवोधिया पुनन्त विश्वायव जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्त मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गम्भीरण्यं येन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदामोद्यन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभिषदं षण्णास्तुद्धिपदेः षञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तिरामार्जन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जन्तां प्रदीच्यान्ति शिखः पुष्पामार्जन्तां उदीच्यान्तिश्चा भोषदेव वनस्पतिमार्जन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जन्ताम् अधोदराधरे नागेभ्यो मार्जन्ताम् वास्तवास्पदेवयानि यस्मान् तादृशानमेव भवनः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वच्छने दद्वदेशं च दुष्पदे वास्तवास्पदे शक्मया तुं सदाति सक्षिमयि शरण्या गातमत्याः आवक्ष्यमुद्यो गेवृण्णो यूयम्बादस्तस्तविसदानः अमीवः वास्तवास्पदे विश्वारूपान्याक्षन्ने तथा सेवयदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहाजानीतोऽस्यन्तोः तमः कथं वसति वेदशोको धातुप्रदादान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताच समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्राग्रे यत्सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः सृष्टिनेषु भूतातिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषद्विप्राणां महिषा मृगाणां शेनो गृध्रानागुस्सैतर्वनानागुस्सोमः पवित्र मत्येतिरेभन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्ति किं स्वरूपाम् अजोह्येकोऽंशमानोऽंशे तेजः त्वेनां भुक्तभोगावजोऽन्यः वर्णान्मसक्षणान्मा पुनः पाद्यान् समर्पयामि वर्णान्मसक्षणान्मा यथावासा गुडाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्परक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च
பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ஆரம்பத்தில் நடைபெற வேண்டிய சிருஷ்டக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்தது. ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பரவாசுதேவராய் விளங்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர், எம்பெருமானின் சேனாநாயகர். அவரை முதலில் ஆவாகனம் பண்ணி பூஜைகள் செய்த பின்னரே எந்த மங்களகரமான நிகழ்வுகளும் நடைபெற வேண்டும் என்பது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். அதன்படி நமது திருமலை வாசனின் திருக்கல்யாணத்திலும் முதலில் விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம் நடைபெற்றது. அதன் பின்பு கங்கை, யமுனை, காவேரி, கோதாவரி, சரஸ்வதி, நர்மதை, சிந்து, காவேரி என சப்த நதிகளையும் ஆவாகனம் பண்ணின புண்ணிய ஜலத்தால் திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் மேடை, அதை சுற்றியுள்ள இடங்களை புரோக்ஷணம் செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்போது அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார். பக்தர்களே, எம்பெருமான் எளியவன். ஆழ்வார்கள் பகவானின் எளிமையையும் சௌச்சீல்ய குணத்தையும் எப்படியெல்லாம் போற்றி இருக்கிறார்கள் தெரியுமா? கூர்மாவதாரத்தில் ஆமை உருவெடுத்து அந்த மகேந்திர மலையை தாங்கி பார்க்கடலில் தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தத்தை எடுக்கச் செய்தாய், மூல காரணம் நீதான். அப்படி இருக்கும்போது தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைந்தார்கள் என்று அவருக்கு பேர் வரும்படி பண்ணினாய். அதே போல ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் சேத்துவில் அணைகட்டி லங்கையை அடைந்து ராவணாதிகளை சம்ஹாரம் பண்ணின நீ வானரர்களின் துணை கொண்டு அதை செய்ததாக வானரங்களுக்கு அந்த புகழை அளித்தாய். உன் எளிமையை என்னவென்பது என்கிறார் ஆழ்வார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட எளிமை உடையவர் எம்பெருமான். அந்த எளியவன் தன்னுடைய திருக்கல்யாணத்திலும் நம்முடைய கல்யாணங்களில் நடைபெறுகின்ற போலவே அத்தனை விதமான அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்களும் செய்து கொள்கிறார். இதோ இப்போது இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தில் பாலிகைகள் எனப்படும் அந்த நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து சுத்தி பண்ணி புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்து அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியமும் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எம்பெருமானின் அந்த பெருமையும் அதே சமயத்தில் அவருடைய எளிமையையும் என்னவென்று போற்றுவது. இனி அடுத்து திருக்கல்யாணத்தில் ரட்சை பூஜை, அதாவது வைகானச ஆகமப்படி எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் சமர்ப்பிக்க போகும் ரட்சைகளுக்கு ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற ரட்சை பூஜை இதோ இப்போது நடைபெற உள்ளது. அதை இப்போது நாம் இந்த திரையின் வழியாக தரிசிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, நாகராஜன் பகவானின் நித்திய சூரிகளில் அவரும் முதன்மையானவர். ஆதி என்றால் முதல், சேஷன் என்றால் பணிவிடை. நாகராஜமாவாயாமி, சாஸ்திரமாவாயாமி, சேஷமாவாயாமி, அனந்தமாவாயாமி, பிரசரதேவதாபியோ நமः. இடமாசனம் இடம் பாத்தியம் சமர்ப்பியாமி, இடமத்தியம் சமர்ப்பியாமி, இடமாற்றியம் சமர்ப்பியாமி, சர்வோபசாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தினः வேதாம் விஷ்ணுனா பக ஸ்வஸ்தி தேவேந்திரவணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवीशेतनः स्वस्तेः वायुं बभ्रामे सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोऽग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्तिनोर्द्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वत्थेरेवती स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्तिनोः देगृहि स्वस्ति बन्धामृतरेम सूर्या चन्द्रमसामिव वनथदाघ्नदा जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्षवृष्टिनीं महद्धोतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहद्यसवनापवारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रयं मनसाताक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்து இனி அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்துக்கு இதோ வருகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் என்ன? பக்தர்களே,
சாதாரணமாக யாராவது ஒருவருக்கு ஏதாவது நினைவு வர வேண்டும் என்றால் அவரது கரத்திலே ஒரு கயிற்றை கட்டி அந்த கயிற்றை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவர்களுக்கு அந்த காரியம் நினைவுக்கு வருவாம். அதே போல எம்பெருமானின் திருக்கரத்திலும் ரட்சையை சமர்ப்பித்து எம்பெருமானின் வந்த காரியத்தை நினைவுபடுத்துகிறாராம் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமான் வந்த காரியம் என்ன? நம்மை போன்றவர்களை இதோ இந்த கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பது. எங்கே எம்பெருமான் அப்படிப்பட்ட அந்த காரியத்தை மறந்து விடுவாரோ என்று எம்பெருமான் கண்ணனாக பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணுவதே நம் போன்ற ஜீவாத்மாக்களை ரட்சிக்கத்தானே. ஆனால் நீலாதேவி எனும் நப்பிண்ணை பிராட்டியை மணந்த பிற்பாடு அவர் தான் வந்த காரியத்தை மறந்து விட்டாரோ என்று பயம் வந்து விட்டதாம் ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு. அவள் அந்த யசோதையின் இளஞ்சிங்கத்தை தான் சூடி களைந்த மாலைகளால் வசப்படுத்தி அவனுக்கு அவள் அவதாரம் எடுத்த காரியத்தை உணர்த்தினாளாம். அந்த கண்ணன் தானே நமது திருவேங்கடமுடியான். ஆகவே நாமும் இந்த சமயத்தில் அதோ அந்த ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணின அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்து எம்பெருமானுக்கு அவர் வந்த காரியத்தை நினைவுபடுத்துவோம். எம்பெருமான் மறக்க மாட்டார். ஆனால் நாம் எல்லோரும் அறியாத பிள்ளைகள் தானே. ஆண்டாள் பிராட்டி சொல்வது போல அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உன்றன்னை சிறு பேர் அழைத்தனவும் சீரிய அருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை என்று வேண்டியது போல நாமும் அந்த எம்பெருமானிடம் அப்பனே எங்களை மன்னித்து விடு, ஆனால் எங்களுடைய அவசரம் எங்களுக்கு, எங்கே நீ உன்னுடைய சங்கல்பத்தை மறந்து விடுவாயோ என்ற பயத்தில் இதோ இப்போது உன்னோடு எப்போதும் இருக்கும் அந்த ஆதிசேஷனை இந்த மந்திரத்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி உமக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களை எல்லாம் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று அந்த எம்பெருமானிடம் நாம் வேண்டிக் கொள்வோம். பூமியில் விழும் விதை கூட எதிர்ப்பையெல்லாம் சமாளித்து முளைக்குமாம். சிங்கத்தால் வேட்டையாடப்படும் மான்கள் கூட பிரச்சனைகளை சமாளித்து வாழுமாம். பெரிய மீன்கள் சிறிய மீன்களை விழுங்கினாலும் சிறிய மீன்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஏன் மனிதர்களால் அந்த வெட்டப்படும் மரங்கள் கூட அஞ்சாமல் தலையில் நிற்கின்றன. ஆனால் நம் போன்ற மனிதர்களோ ஒரு சிறு பிரச்சனை வந்தால் கூட, துன்பம் வந்தால் கூட துவண்டு போகிறோம். ஏன் சிலர் தற்கொலைக்கு கூட தயாராகி விடுகிறார்கள். 6 அறிவு படித்த மனிதன் அந்த 5 அறிவு படித்த அந்த விலங்குகளின் இடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? ஆகவேதான் நம்முடைய அறியாமையினால் நாம் எம்பெருமானுக்கும் இதோ இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் அந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து பகவானே பலவிதமான கவலைகளோடு பலவிதமான பிரச்சனைகளோடு உம்மிடம் நாம் வந்திருக்கிறோம். ஆகவே எங்களையெல்லாம் நீ ரட்சிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு எம்பெருமானுக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இப்போது சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து இப்போது பிராட்டிமார்களிடம் வந்திருக்கிறார். எம்பெருமான் நமக்கெல்லாம் திருவருள் புரிய வேண்டுமென்றால் அதற்கு உந்துதலாக, அதாவது புருஷாகாரமாக இருந்து செயல்படுவது இந்த தாயார்கள் தானே. ஆகவேதான் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூமிதேவி தாயாருக்கும் அர்க்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற அதோ அந்த உபச்சாரங்களை செய்து அந்த தாயார்களுக்கும் இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து, அம்மா தாயே உன்னுடைய குழந்தைகள் நாங்கள் உன்னிடம் ஓடி வந்திருக்கிறோம், எப்படியாவது எங்களை காப்பாற்றும்படி அந்த எம்பெருமானிடம் நீங்கள்தான் சிபார்சு செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு இதோ இப்போது முதலில் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் திருவார்பில் அகலாது வீட்டிற்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளரான எம்பெருமானை நாம் சரணமடைவோம். லக்ஷ்மி வல்லப கோவிந்தா கோவிந்தா. பூமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி தாயாரையும் பூமிதேவி தாயாரையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளரான அந்த திருவேங்கடமுடையானை நாம் சரணமடைவோம். பொறுமையின் பூஷணம் யார்? பூமி பிராட்டி. ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின அந்த பூமி பிராட்டிக்கும்
இதோ இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் சார்பாக சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, ஆண்டாள் பிராட்டி நமக்கெல்லாம் திருப்பாவை எனும் அந்த திவ்ய துதியை தந்ததே எதற்காக? எம்பெருமானிடம் சரணமடைய வேண்டும் என்பதை நமக்கெல்லாம் உணர்த்துவதற்காக. நாமும் தாயார் அருளிய அந்த திருப்பாவை பாசுரங்களை மனதிலே கொண்டு எம்பெருமானிடம் இதோ இப்போது சரணமடைவோம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான விக்னங்களும் தடைகளும் வராமல் இருக்க அதோ இன்னொரு சுவாமி அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவரது திருக்கரத்திலும் சமர்ப்பிக்கிறார். பக்தர்களே, எம்பெருமானை தொட்டு அவருக்கு அலங்காரங்கள் செய்வித்து திருமஞ்சனம் செய்வித்து பூஜை செய்யும் அந்த கைங்கரிய பிராப்தி கிடைத்திருப்பது அர்ச்சக சுவாமிகளுக்குத்தானே. ஆகவே அந்த அர்ச்சக சுவாமிகளையும் நாம் அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்து அவருக்கும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து இதோ அடுத்து எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இன்னும் முதன்மையான நிகழ்வு. அது என்ன? அக்னி பிரதிஷ்டை. அதை தொடர்ந்தாற் போல ஹோம காரியங்கள். நம்முடைய திருக்கல்யாணங்கள் அனைத்துமே அக்னியை சாட்சி வைத்து நடைபெறுவது தானே வழக்கம். அதே போல இங்கும் இந்த அக்னியில் अधिवोचतामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यां बाप्मानं विजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रदश्च सन्नो माता पृथिवीतोकसाता जातवेदो भुवनश्रेते हिंसदवसर्जनिषदेः अग्निमश्रद्धा दिव्यभागं शमीगर्भाजनं व्योम्यो भूः उपावरः जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो ब्रह्मणस्रोदीति अनुद्रोणे अग्न्याया हिविदे गृणानो वेदाति निहोदा सत्सुरिषि ऐतेर्मिनिस्वा नुतेर्मिनिस्वा सरस्तेर्मिनिस्वा देवसवितः प्रसव ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्ताधिमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यामासु विष्टासश्चनमतस्व ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमोरुन्तमासु सोमो वीरङ्करुणं दातु साधन्यं त्रिकं सवेयं पितृश्रवणं हृदा तस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यनागस्यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधां मित्रनवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदे ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यनागस्यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधां मित्रनवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदे ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञेः स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशरद पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्तरस्मेनापो देवीरग्रे पवोग्रे पवोग्रिं यज्ञं नेदाग्रे यज्ञपतिं दत्तैष्मानिन्द्रोन्तूर्ये यूयमिन्द्रमणिध्वमृततूर्ये प्रोक्षतास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि दक्षिणतो विष्णोऽस्तु पोसि पश्चिमस्व दत्तां देवेभ्यः विष्णोऽस्तु पोसि धृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातुमिच्छ प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागस्यविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातुमिच्छ प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागस्यविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय को वः प्रणेत्स्व प्रणेतापो देवी प्रणयानि यज्ञं सगं साधयन्तनः दक्षप्रेतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवाग्ये प्रजापतिष्ठनपामिन्द्राष्टनपामग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामग्नि सोमाभ्याञ्जष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्टनपामि इन्द्राष्टनपामि वसुभ्योष्टनपामि रुद्रभ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्यभ्योष्टनपामि सुब्राष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्टेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि
चरुन्द्र प्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषमिते स्वाहा अमृतमसुवारणमसि अन्तर्दमृक्षान्तर्दारादयः प्रतिष्ठमृक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्परिस्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्था सुदापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञां चरुभिरिमामे निष्ठिका धेनः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च भुजं च यत्सदं च समुद्राक्षमजञ्चान्तश्च अपराधश्च इमामे निष्ठिका वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सोऽसे नमः अवरप्रसे नमः पङ्करासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः एतेन्मनस्वा सरस्तेन्मनस्वा द्विविधप्रसवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षरब्धमानया ऐन्त्यद्मात्मा जातवेदस्य नेत्रस्य वतेजयत्वतेजास्मान् प्रजापति ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाकुण्डे ब्रह्मणसंयुक्तम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा वैन्त्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अशुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा अक्षाय स्वाहा अक्षयसमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिशेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मगुस्थाः नमतेन मगुस्थाः सरस्तेन मगुस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओम भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां ऋणिमासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आहार होमांते स्वरमंत्रपर्यादरणात् प्रायस्तात् तमतो देवादि वैष्णव होमं करिष्ये ऐतेन मनस्वान् उदयन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवदप्सव ओम मतो देवाहवन्तनतो विष्णुकर्मे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदान देवदं तमोढवस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विसेदः प्रधानं विश्वसे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीव चक्षुरात् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यमोजाद्रवागं दत्सुन्दते विष्णोर्जत्रं बलग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसुतः प्रासावीः हाँ
तस्मै समस्तवेदार्थविदे विषणसे नमः प्रतिस्मृति पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं सिद्धं वन्दे श्रीघनवर्णमम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या अभ्यमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगदमी पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीयरावृति अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्ड सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नि यमनिरुति वरुणवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकितलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णोपरिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रमुञ्च सागसान्मणि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृष्टमदृष्टमद्वन्द्यपार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारी लाभदभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भेभागलोहितरामादि सङ्घातपकालसूत्रादि विजेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैश्वर्यमण्डपर्यन्तं कृतराशीर्वसहस्रावसानि एकैकदलापक्रमेण सर्वदा शमुसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिणीकृत अग्निष्टोमद्राप्ताप्तोर्याम शान्तौनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवरिष्ठायुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीवदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशम्नः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणस्वरुणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर राशि जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी
பரபிரம்மணே வராஜா ருக்யஜுஸ்ஸாமதர்வண சகலவேதாத்தியாயினீம் भार्गवच्चवनाप्नवानारुवेदलपञ्चार्षे प्रवरानिदा भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविदा पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्म्यां भृगोत्सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणेध्रत्रयार्षे प्ररानिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मेणरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरां स्वरूपा सर्गण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु திருக்கல்யாணத்தில் மிகவும் ஒரு மகோன்னதமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அதுதான் எம்பெருமானின் சார்பாக தாயார்களுக்கு அணிவிக்கப்படும் திருமாங்கல்யம். அந்த திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு முன்னால் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து இப்போது எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மஞ்சள் குங்குமம் அர்ப்பித்து புஷ்பங்களால் அலங்கரித்து பூஜைகள் செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. ஷோடச கலாநிதிக்கு ஷோடச உபச்சாரமு என்றார் அன்னமையா. அப்படிப்பட்ட அந்த ஷோடச உபச்சாரங்கள் தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு கூட நடக்கிறதாம். பக்தர்களே, தாயாரின் மகோன்னதமான இந்த கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக நாம் தரிசித்தும் தாயாரை பற்றி அந்த விமர்சகர்கள் சொல்வதை காது குளிர கேட்டும் மகிழ்ந்தோம் அல்லவா? அந்த தாயாரின் வைபவங்களை, அவள் பெருமைகளை, அதுவும் 8 விதமான உருவில் அவள் நமக்கு அருள் புரிவதை அவர்கள் சொன்னபோது எனக்கு இந்த கோவில் பற்றிய நினைவுதான் வந்தது. இந்த மாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் இதை பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கிறேன். பக்தர்களே, இது தமிழகத்தில், அதிலும் சென்னை மாநகரில் கடலுக்கு வெகு சமீபமாக உள்ளது. அதாவது பெசன் நகர் எனப்படும் அஷ்டலக்ஷ்மி கோவில். இது எப்படி உருவானது தெரியுமா? முக்கூர் சீனிவாசாச்சாரியார் என்று ஒரு உபன்யாசகர். அவர் பக்தர்களுக்கு உபன்யாசங்களை பகவானை பற்றி சொல்லும்போது நமக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது போல தோன்றும். ஒருமுறை அவர் உபன்யாசத்துக்காக மும்பை எனப்படும் அந்த பம்பாய்க்கு போனாராம். அங்கே ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் கோவிலுக்கு அழைத்து சென்று அவரை வழிபட வைத்தார்களாம். அப்போதுதான் அவருக்கு இந்த எண்ணம் தோன்றியதான். நமது சென்னையிலும், அதாவது தென்னாட்டிலும் இது போன்ற ஒரு மகாலட்சுமி கோவில் இருந்தால் இந்த பம்பாயைப் போலவே நமது சென்னையும் வளம் கொழிக்கும், ஐஸ்வர்ய பிராப்தி உண்டாகும் என்று அவர் எண்ணினாராம். இந்த எண்ணத்தை அவர் காஞ்சி மகா பெரியவாளிடம் சொன்னபோது பெரியவாளும் நல்ல விஷயந்தானே, இதை நீயே செய்யலாமே என்றதும் அவர் திடுக்கிட்டு போனாராம். நானா ஏதோ சொற்ப சம்பளத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு ஏதோ இந்த உபன்யாசங்களை செய்து கொண்டு நான் இருக்கிறேன், என்னால் இது முடியுமா என்று வருத்தப்பட அதற்கு பெரியவர், நீ முயற்சி செய், எப்படி அந்த தாயாருக்காக அந்த கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தை சங்கராச்சாரியார் சொன்னபோது தனமாக வந்து கொட்டியது அல்லவா, அதே போல உனக்கும் கொட்டலாமே என்று சிரித்தாராம். அவ்வளவுதான். அந்த அவர் சொன்னது அப்படியே அவர் மனதில் பதிந்து போனதாம். அடைக்கலம் என்ற போது அவர் சமுத்திர ராஜகுமாரி ஷீரசாகதிரி அந்த
தாயார் எப்படிப்பட்ட அருள் புரிவாள்? அந்த தாயாருக்கு அவள் ஆவிர்பவித்த அந்த சமுத்திரத்துக்கு அருகிலேயே அமையலாமே என்று முடிவு செய்தாராம் அந்த பெரியவர். அவ்வளவுதான். தான் இருக்கும் அந்த பெசன் நகரிலேயே கோவில் அமைக்கலாம் என்கிற முடிவோடு அந்த இடத்தை போய் பார்த்தாராம். அது அந்த கடற்கரை அருகே 8 கிரவுண்டு நிலம் விலைக்கு வந்ததாம். அந்த காலத்தில் அந்த 8 கிரவுண்டு நிலம் 40,000 ரூபாயாம். இதை உபன்யாசம் செய்ய போகும் இடங்களில் எல்லாம் அவர் அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமிக்கான அந்த கோவில் கட்டும் வைபவத்தை பற்றி பேசும்போது, அந்த தாயாரின் கோவில் எழுந்தால் நம் எல்லோருக்கும் எப்படி செழிக்கும், வளம் பெருகும் என்றெல்லாம் சொன்னாராம். அந்த மாதிரி ஆந்திர மாநிலத்தில் உபன்யாசம் செய்து கொண்ட போது ஒரு பேங்க் அதிகாரி, அவர் மகா பக்தர், எந்தவிதமான அடமானங்களும் இல்லாமல் அந்த நிலத்தை வாங்க தான் கடன் தருவதாக சொன்னாராம். அப்போதும் பெரியவர் சிரித்துக்கொண்டே, இந்த கடனை நீ எப்படி அடைக்கப் போகிறாய்? அந்த சீனிவாசனாலேயே தன்னுடைய கடனை இன்னும் அடைக்க முடியவில்லை. இதோ திருமலை மேல் நின்று கொண்டு அதையெல்லாம் அடைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றாராம். இதற்கும் வழி நீர்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்க, பெரியவர் சுலபமாக விளம்பரம் செய் என்றாராம். அவ்வளவுதான். ஒரு அச்சகத்தில் போய் அந்த அஷ்டலட்சுமியின் படத்தை போட்டு கல்கியில் விளம்பரம் செய்ததோடு அதே மாதிரி 1000 படங்களை போட்டு அவர் விற்பனைக்கும் வைத்தாராம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அருளில் அவ்வளவுதான். அந்த படங்கள் எல்லாம் எப்படிதான் விற்றனவோ தெரியவில்லை, அப்படி பணமாக வந்து கொட்டியதாம். அதிலும் பெரிய பெரிய பணக்கார பக்தர்கள்லாம் பெரியவா மூலம் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு தாங்களும் அந்த பெசன் நகர் கோவிலுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உபயோகமாக இருக்க வேண்டும் என்று உதவி செய்தார்களாம். அது மட்டுமல்ல, அந்த தேவியின் விக்கிரகம் 8 வடிவங்களில் அந்த சிற்பிகள் ஒரு கூலி கூட கேட்காமல் செய்து கொடுத்தார்கள் என்றால் கேளுங்கள். அதுபோல அந்த கோவில் எழும்பியதாம். பக்தர்களே, அன்று ஆதிசங்கரர் ஒரு ஏழை பிராமணர் கொடுத்த ஒரு நல்லிக்காக கனகதாரா சோஸ்திரம் சொல்ல தங்க கனிகளாக விழுந்ததல்லவா? இங்கே நமது காஞ்சி பெரியவாள் இந்த முக்கு சீனிவாச வரதாச்சாரியரின் மூலமாக இந்த அஷ்டதிக்கு கோவில் உருவானது என்று சொல்லலாம் அல்லவா? பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருளை, அவளுடைய கடைக்கண் பார்வை ஒன்றே அந்த குச்சேலனை குபேரன் ஆக்கவில்லையா? ஆகவே இப்போது அவளுக்கென்று ஒரு கோவில் உருவாக அவள் அருள் புரிய மாட்டாளா என்ன? ஆக அந்த மகாலட்சுமியின் அருளில் அந்த கடற்கரை அருகே பெசன் நகரில் அந்த அஷ்டலட்சுமி கோவில் எழுந்ததாம். அந்த அஷ்டலட்சுமி கோவிலில் முறையாக அதாவது கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, அதை செய்ய முயன்ற போது அப்போது கூட பெரியவா சொன்னார்களாம், உங்கள் அகோபில மட ஜீயர் அவரையே அழைத்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்யலாமே என்று. அதற்கும் அவரே ஒரு அறிவுரை சொன்னாராம். அதன்படி அந்த அகோபில மட ஜீயரை வரவழைத்து அந்த கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணும்போது அப்போது அவர் சொன்னாராம், 8 வகையாக மகாலட்சுமியை உருவாக்கி இருந்தாலும் கூடவே நாராயணனும் இருந்தால்தான் ஆதி தம்பதிகளின் அருள் நமக்கு பரிபூரணமாக கிட்டும் என்று சொல்ல, அதன் பின்பு நாராயணின் வடிவமும் அந்த அஷ்டலட்சுமி கோவிலில் வடிவெடுக்கப்பட்டதா. பக்தர்களே, பக்தர்கள் முயன்றால், அதுவும் தாயாரின் கருணையும் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிரமமான காரியமும் சுலபமாக முடியும் என்பதற்கு அந்த அஷ்டலட்சுமி கோவில் நமக்கெல்லாம் உதாரணமாக திகழ்கிறது. அந்த அஷ்டலட்சுமி கோவிலுக்கு சென்று அந்த தாயார்களை நாமும் வழிபடுவோம். இதோ இப்போது எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்காக தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி எம்பெருமானின் சார்பாக முதலில் எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலாத வீட்டிற்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூமி தேவி தாயாருக்கும் திருமாங்கல்யம் நடைபெற உள்ளது. ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீ அநிர்யாய ஸ்ரீ அம்பயோ ஜனதிப்யோ ததாதி ஸ்ரீ அம்பசானாமிருதத்தமாயன் பவந்தி சத்யா சநிதாம் தத்ரௌ
माङ्गल्यन्तन्तनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिष्ठो मुदं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरिमागुं समेतवस्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वायादास्तं विपरेतनां मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु सरस्तेन देवदपसवा अग्निरीत प्रथमो देवता नागम सह सप्रामणितं भाषाद तदेकं राजावनो मनदाम धेगुस्त्रीपुत्र हन्नरदात्सा यमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमडिया त्वं वस्त्राचगे स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानस्नाशाः स्तेजमानो अविर्भिः अहेडमानवर्णयः वोद्रशं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य डवयाश्रेष्ठाः अज्येष्ठो वर्णितमस्सोषिजानो विश्वाद्वेषागिं च प्रमुत्यत् स्वाहा तत्तन्नो अग्नेयमो भवति नेदस्याव्यष्टौ अभयक्षणावर्णगम्रानुविहिमृडिगिं सहोनेयधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायितः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा अयते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसुतः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरक्तेष्टायां स्यां
శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవదేవ తపస్వ ఇమాం లాజాంత ఆర్జమభిగార్య ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణానుమా తుభ్యంతు సంవర్ణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్లూతేగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోరోహిదేనాగమృతేనో తజ్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తామతాగం అను విశ్వావదత్తయా వయం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్భిషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్మమ తుభ్యంతు సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారిపబ్రూతేగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోరోహిదేనాగమృతేనో తజ్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తామతాగం అను విశ్వావదత్తయా వయం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్భిషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్లూతేగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోరోహిదేనాగమృతేనో తజ్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్తయా వయం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్భిషః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వః ఓం భూర్భువః స్వః తేనముఖస్థాః తేనముఖస్థాః సరస్వతేనముఖస్థాః దేవతాప్రాసామి ఓం భూహోతివ్రత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతపర్యాతరుణ తప్రాస్తాత్మతో దేవాది వైష్ణవ హోమం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవహోదప్రభ అతో దేవాహంత్రదోష్ణుచక్రమే దివ్యా స్మృతాం విస్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాను దేవతం సమోఢమస్వాం సరే స్వాహ త్రీణిపదాభిచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యా తదో ధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాన్ విసేదోదానసేంద్రసేజసగా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా సంసూర్యః దివి విచక్షరాతగ్ స్వాహ తద్విప్రాసో వన్యమోజాధ్రవాగం దత్సమిందే విష్ణో చిత్రం పదగ్ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువః స్వాహ ఐతేనముఖస్థాః నుతేనముఖస్థాః సరస్తేనముఖస్థాః దేవతాప్రాసావీః ఓం భూహోతివ్రత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మ సాఫల్యం పృష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవతాప్రసవా యదస్య కర్మణోత్తరే దమ్మిద్యాన్విహాకరం అగ్నిస్సృష్టాతం కరోతు స్వాహ అగ్నేః సృష్టకృతే సోతావతాదేనం కామానగు సముద్రత్రే స్వాహ అగ్నేయ స్వాహ అగ్నేర్నరాయ స్వాహ అగ్నేనమదే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్య దూతాభ్య స్వాహ సర్వత్రేవాదిష్టం సర్వత్రేవాణాదిష్టం దేవతముష్మై స్వాహ అగ్నేః సృష్టకృతే స్వాహ వాస్తవదే నమః వాస్తవదే స్వాహ యన్మాత్మనం ఇందాభూదగ్నిస్తత్పునరాః జాతవేదావిచుషే స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్ పునేంద్ర బృహస్పతి పునర్మేశ్వాజ్వం చక్షాత్మక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ దృష్టేభ్య స్వాహ బేజందృష్ట్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ ద్యోరాధ్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రాయతమత్యాశ్రాయతం షట్కృతమతనోక్తించగ్ని అతిరిక్తం కర్మణ్యక్షేణ పర్వాన్ ప్రణేతకల్పయన్ స్వాహ కృతాతిరేదేవాన్ స్వాహ యథోశేషధిమే స్వాహ సమితసి తేజోస్తేజోమయుధేః స్వాహ యమస్సధీమే ప్యోర్మే పాహి స్వాహ సూర్యస్సధీమే చక్షుర్మే పాహి స్వాహ సోమస్సధీమే చిత్తమే పాహి స్వాహ వాయోర్ధీమే ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహ బ్రహ్మణోధీమే బుద్ధిమే పాహి స్వాహ సప్తదే అగ్నే సమిత సప్తేష్పా సప్తేష సప్తామ ప్రియాణి సప్తహోత్రాः సప్తాత్వా ఇంతి సప్తయోడి రావణస్సాహుతేన స్వాహ అగ్నిర్భుక్తం వేదిర్భుక్తం ద్యోర్భుక్తం పృథివిభుక్తం ఓషధ వనస్పతిం దర్వాశ్చ భుక్తగ్ స్వాహ అగ్నిర్జీర్ణం వేదిర్జీర్ణం ద్యోర్జీర్ణం పృథివిజీర్ణం ఓషధ వనస్పతిం దర్వాశ్చ జీర్ణగ్ స్వాహ సమంతాం భవిషాగుతేన సమాదిత్యేరుషు సమృద్ధి సమింద్రేణ విశ్వేభిర్దేవేభిరంతాం దివ్యం నభో గచ్చతి యత్స్వాహ సప్తదే అగ్నే సమిత సప్తేష్పా సప్తహ సప్తామ ప్రియాణి సప్తహోత్రాः సప్తాత్వా ఇంతి సప్తయోని రావణస్సాహుతేన స్వాహ ృతదాన విద్వానుష్ణప్తిదేన పూర్ణమాహతింజమన్సా ప్రజాపతే స్వాహ అగ్నిస్తృప్యదో వేదస్తృప్యదో దేవస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం
ఓషధి వనస్పతికం దర్భాస త్రిప్యంతాం యక్షప్రదా మహాప్రదా మహాసాక్షిమస్తు త్రిప్యంతాం ఐతేనముగ్స్థా నుతేనముగ్స్థా సరస్తేనముగ్స్థా దేవహృద ప్రాసావీ పవిత్రమస పవిత్రం మే భూయాత్ సహ పూర్ణమసి పూర్ణం మే భూయాత్ సహ సన్మే భూయాత్ సహ అక్షతమక్షతేజం క్షమాం మే శ్రేష్టా ప్రాచాంది దేవాత్ర్యం మార్జంతాం उत्तरतः परदेवनया दक्षिणता विष्णु सदनमसि पश्चिमता विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति। आप्यायन्त्वामा भवौषधयो मरदां प्रषदेश्च दिवङ्गच्छततानुरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत्। अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षे त्र्यायुषम्। दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चित्रे योपस्वतमार्दस्तस्य भाजयतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोश्चक्ष्याय जन्मथा आपो जनेधाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासुमत्तेऽग्नि वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासुमत्तेऽग्नि अरस्विनाहं अरस्वी भूयासु मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योऽध्राजो ददातु योगसुचन्द्रके योदगान्मातोर्नमः दुभ्राजमानसरसमध्या समावृषपौरोहिताक्षसूर्योः पश्चन्मनसापनातु वोञ्च मे सदस्य मे यज्ञोपदे नमः यत्तेः ज्ञानं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रीहीनम्बा वरदत्तारभाग्ने जातवे स भगवान् पज्जर्दवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्धात्मना वा भवते स्वभावादे करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि। अग्निम् आदित्यमुपगच्छ। सर्वं श्रीभुवनेरासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி, பின்னர் அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திசைகழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ, திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ, மறுப்பசித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவையும் நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாழி வெண்சங்கே என்று ஆண்டாள் பிராட்டி எம்பெருமானின் இடது தோளில் வீற்றிருக்கும் அந்த சங்காழ்வாரை தனக்கு சுற்றமாக்கி வேண்டினாளாம். அது மட்டுமல்ல, அந்த கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அதை அவன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் அந்த 10 பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை இதோ இப்போது
இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இனி அடுத்த நிகழ்வு. எம்பெருமான் வாசம் செய்யும் இடங்களை பற்றி பராசர பட்டர் இவ்வாறு கூறுகிறார். வேதாந்தமாகிய உபனிஷத்துகள், ஸ்ரீதேவி நாச்சியாரின் திருமார்பு தடங்கள், திருவரங்கத்தில் சேஷனின் மடியில் சயனித்தும் நம்மாழ்வாரின் திருவாக்கிலும் இருப்பதாக கூறுகிறார். சாந்தாகாரம் புஜசயனம் என்கிற ஸ்லோகத்தில் லக்ஷ்மிகாந்தம் கமலநயனம் யோகிகிர தியானகம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயகரம் சர்வலோகைக்கநாதம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது அல்லவா? அந்த எம்பெருமானே இதோ இந்த திருமலையில் நம்மையெல்லாம் கலியின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க வந்திருக்கும் வெங்கடராமன். அந்த வெங்கடவனின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது மாலை மாற்றும் வைபவம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எம்பெருமானின் திருத்தோளில் சூடிய புஷ்ப மாலையை முதலில் அவரது மனதில் அகலாது விட்டிருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு கொண்டு சமர்ப்பித்தார். அடுத்து இப்போது பூமாலையாலும் பாமாலையாலும் எம்பெருமானை கவர்ந்த ஆண்டாள் பிராட்டியாக அவதாரம் பண்ணின பூமிதேவி தாயாரிடமும் அந்த மாலை வந்து சேர்ந்தது. இரு தாயார்களின் நறுமண மனத்தோடு எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் சேர்த்து மாலை மாற்றும் வைபவத்தை இனிமையாக முடித்தார். அடுத்து கடைசி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் இரு பக்கமும் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நமக்கு தர உள்ளார்கள். பக்தர்களே, நாமும் இதற்காகத்தானே காத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை அதோ அந்த பக்தர்களைப் போல நாமும் இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். பின்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் அக்ஷதாரோபணம் என்கிற தலம்புராலு நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் தாயார்களின் சிரசிலும் இப்போது சேர்க்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவர்களே பூமாரி பொழிவது போல அந்த வைபவம் இருக்குமாம். அதையும் இப்போது நாம் இந்த திரையின் வழியாக தரிசிக்க உள்ளோம். அதன் பின்பு கற்பூர மங்கள ஹாரதியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ